Compress. Wait lang po. Pasok green. Wala nga palang. Okay, compress muna. Compress. Pakapal. Compress. Wala pa si Alex. Wala siya. Ay, si Ate Reyna. Kunin mo, boy. Si Ate Reyna, boy. Ito si Ate Reyna. Clear Okay, ah. compress. Isbend daw, kasali nyo. Yung may bakante pa. Sila Chris. DC ka, boss pin. Ako? 3, Hindi 2, ay, 3, 2, 1, tara mga ako. Low SD. Tara, bypass. Yes, Akyat. expert. Nasa Nook. Akyat. Sabli yata sila pumasok. Teka, Tara, akyat. para makita ko. X-Ngart. Tara, compress. Remit yung Yuji oh. Compress. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Macro. Tangina, wala. Asan to? Ayun na. Tara pa, TH. Wala din. Pero yun, TH. Wala ba kayo? Yung nareso. Tara, balik. Compress. Compress 3. Pasok ka rin. 2. Compress. 3, 2, 1, tara pa. Taas ng tuloy. Taas ng tulay, tara. Dito, akyat. Please nila bandang base. Update nila. Ready. 1, 1. Left and right. 1 up. 2 up. 3 up. Sige, ubusin nyo. Tapos balik. Balik nyo, red. Balik red. Red baba. Red baba. Red baba. Dito lang. Ayun o, sa may, grass o. Yun. Tara, compress. Okay na? Boy, salo mo si Ate Reyna, boy. Wait lang. Wala tayo. Nasa base ko sila, boy. Sige. Base na base. Napasa mo sa ampel, coach. Tara pa center. Tara, center na. Ayun na, pababa na. O tara, compress dito. Pababa TH. Ay, walang party si Alex, boy ah. Sige lang. 3, 2, 1. Tara kita. Oops, mabilis ako rin. Tara, balik. Iyan ako. Pasok red. Wall. Sorry. Pasok red, mano mo tayo. Pasok red. Boy, nag-green boy. 3, 2, 1. Dito na, likod. 6, 5, 4, 3. Left and right niya. 1 up. 2 up. Sige, laban nyo. Laban nyo, boy. Pasok red. Balik nyo red. Balik nyo red, par. Balik nyo red. Sige, dito lang. Huwag mo siya dito. Gamit ang likod. Si Yamit daw. Ready, 1 up. Balik na, dito lang. Wala silang Compress. Nag-green ulit, boy. disband na. 7, 3 kontra macro, 6. Macro o 5, 4. Left and right na, 2. 1 up. 2 up. Sige, laban nyo, left and right. Left and right nyo, par. Likod nyo, ganito, Tore. Sa may Tore naman banda. Nice, boss. Ayun, aray ko. Sa likod nyo, yung Igo. Hindi nyo pinapansin, par, yung Kobe pa. Party.
Okay, macro lang. Dito lang. Balik lang dito. Ito pa. May one party pa. Galing grass. Ready. Tara, ready. One up. Ba't nag-disband tong pa? Ano na to? Guild. Tara, balik. Compress. Green ulit. 8, 7, 6, 5. Left and right na. 4, 3, 2. Left and right kayo. 1. Magkalat kayo, par. 1 up. Kalat din kayo, boy. Huwag kayong nasa lahat andyan. Oh, inang yan. Kumalat kayo, par. Pinupush kayo, kumalat kayo. Madadamay kayo lahat dyan eh. Pasok lang, red. Pasok lang, red, par. Red ka, Axis. Likod natin yung archer ha. Red. No, bilangan nyo, par. Ready, 1 up. Gay, pabay ka agad dyan, par. Macro lang. Pasa mo nga Alex kay Perle pay Lex. Kay Andre. Eh, dito lang. Ito na, 8, 7. Dito na, green, 6, 5. Kalat kayo, 4, 3, 2, left and right, 1, 1, 1, up. 2, up. Sige, laban nyo, par. Laban nyo. Kalatan nyo din, par. Huwag kayo puro, dikit-dikit. Sige, macro lang. Sige, patayin nyo yan. Mo, taba. Ano, takbo. Bigat ang SC. Nag-blue boy. Blue. Compress, macro ko na. 3, 2, 1, tara macro. Macro. Dito yung blue. Diretso, akit nyo panuk. Dito, taas bypass. Bypass. Sige, akyat. Oh, may image. Okay, compass muna. Mabilisan lang. Tore, And tore. 3, Tore. 2, 1, tara, push. Tore. Ready, 1. 1 up. 2 up. 3 up. Pasok blue, mga namatay ah. Pasok nyo blue. Tara, balik sa blue. Blue. Pasok blue. Dito lang sa macro ko. Baka kailangan yung pa-FF yan. Compress. Pasok blue, wala. Baba, yamit eh. 3, 2, 1, tara. Galing baba. 1 up. Grabe si Tekin ah. Baba, okay. Diretso na nga dito sa low, Matapang na. low hydro, wala. Nag-blue boy. Nag-blue, 3, 2, 1, tara. Balik sa nuke. 5, 4, akit na. 3, 2, 1, na push. Push nyo na, par. Push. Sige, na tornado yan. Pasok blue, mga namatay. Sige, daanan nyo. Sige, ubos. Pasok blue, mga namatay. Okay na, last mo. Okay, dito lang. Ay, namatay pa ako. May buhay pa. Compress lang. Huwag ka mag-refuse sa Axis. Compress lang dito. Papasok ulit ng blue yan. Okay, compress lang. Double Okay. pa kap. Wala kang sight, Ray. Wala. Inahabol ako eh. Okay. Dito 3. pa sa base. Base pa. Sige. Alin? Tara, torin nyo nga, boy. Para may kayo. Base pa. Torin nyo lang. Oh. Base pa din. Sige lang, dito lang. Base pa. Sige lang, dito lang. Uy, si Nephew, gigil. Ako. Wala ka sight. Sige pa. Si Nephew. Compress, macro nga.
Compress. Wait lang. Sisilip lang ako para. Wala, andun na lang sa base nila. Putang ina. Tarantado. Compress lang. Lalabas at lalabas yan. Hindi pwedeng hindi. Yung problema kasi yung ano. Sila Kobe nandun lang Yung, sa base ng MP. yung ano sana, yung Yamit eh. Anong nangyari dun? Wala nang Yamit eh. Dinisband na. Aray ko. Yamit eh. Wala na. Nagano dito sa Nook. Grass 3, Nook. 2, 1, tara blue. Macro. Tara, blue. Ready. 1, 1, 1, up. Okay, patayin nyo. 3, 2, 1, tara, C5. Okay, C4 push. na, C4 pre. Tara, push hanggang C4. Ready. 1, up. Sige, push. Push nyo na, par. Push nyo na. Patsaling ako. Push na. Push. Pasok, blue, mga namatay. Ito sa portal pre. Compress. May pumasok ka. Tara. C5. Ready. Dream Team. Eight. Kalat Blue, na. blue, blue. 7. 6. Kalat. 5. 4. 3. Kalat. 2. 1. 1. Up. Okay, kalat nyo, par. Kalat nyo. Kumalat din kayo, par. Kalat kayo. Sige, dito lang. Dito lang. Combos lang dito. Yung V1 pa. Ito sa macro ko. 3. 2. 1. Combos lang. Dito lang. Dito lang. Galaw-galaw kayo. 8. 7. Kalat na. 5. 4. 3. Kalat. 2. 2. 1. Up. 2. Up. Okay, kalat ba yung Kiyo? Okay, combos dito. May isa pa rito. Ano? Okay na. Combos lang. Eight. 7. Kalat. 6. 5. 4. Yung Ibea sila Trimown dyan. 2. 1. 1. Up. Meron kinukulata na naman. Bata. Okay. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1. Up. Tangina na iwo ko dun. Tarantado yun. Diablo. Huli. Nervous. Nawalan ako FBI. Diablo, dito lang. Ay na, 3-2 ang territoryo. Tara, balik. C5. Kabi ang gatot. C5. Balik sa C5, pinanggalingan. Wala sa side tray. Wala, dito kasama niyo ako ya.
Compress, compress lahat. Alis tayo. 3. Compress. Compress, wala tayong image par. 3, 2, 1, tara baba. Galing baba. Galing baba. Ready, one up. Sige, naunahan yan par. Akyat. Akat nyo. Sige, laban pa. Pasok blue mga namatay. Ito pa, galing ano, C4. Okay, macro lang. Road, macro. Okay, malunod po ako. Dito lang. Dito lang. Ito na, tara, C5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kalat, 1, up. Bano mo? Tangin mo, Ganun po kayo. pinatay kayo ng Troy. Yung Troy! 1, up. Diyan pa yung ano Archer Party. Andiyan pa, yung Archer Party, 1, up. Blue yun. Pasok blue. Yung Kage-chan. Okay, macro na. Ito pa, galing Yung gadot, agdan. naka-BA yan. Yung gadot. Galing tulay. Gabihin yan, boss, minion, Jay. Tulay. Iniwan mo na. Hindi nakabihin, Jay. 8, C5 na, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Putang, nasabi ko C5, kayo din nagpa-push. Okay, hindi na. Yung RGX sa likod, ready. 1, up. Boss Kain, sali daw party, pre. Si Boss Kain, basali ako, boy. Wad. Ito. Tara, C5. Di tumama si Boss Min sa check ko punta. 8, 7, 6, 5, kalat, 4, 3, 2, 1, dito muna lahat, ready, 1, up. Okay, dito lang sa C5. C5 lang. Saan ka naman, wala. Patayin nyo pa yan. Balik sa C5, boy. C5, C4 yan. Balik daw dun sa ano, pre, sa blue ng kalaban. Si boss may naka-BA yan. Eight, 7, yung IBA nyo, 6, 5, 4, kala, 3, 2, 1, up. 2, up. Sige. Ba't kasi kayo po? Ito pa, 3, 2, 1, tara, C4. Naka-BA yung check C4, ha. ready. 1, up. 2, Naka-BA up. yung pala. Sige, ubusin nyo, yung ICC. Okay, nakabihin na rin yun, pre. Tara, balik, C5. MS yung nga sa Aidan, pre. Dito naman. Balik sa C5. Galing baba. Galing baba. 3, 2, 1, tara, baba. Babay na yan. Ready, 1, up. Kinang-ina mo, ginawa mo dun, par. Sige, babayin nyo na. Pasok blue, mga namatay. Ginagawa mo dun, wad. Pasok Ay, blue. putang na, meron pa sa gitna. Red ako pumasok. Tarantado. Sunduin mo nga yun, Ray. Parid. Apa.
Tang ino mo, blue yun eh. Hindi daw po. Akala ko MH bibitaw ko. Tara, dito lang. Ins pa lang. Gago. Laro lang. Zero, C5. Tara, C5 dito sa macro ko. Hindi, combos dito. Sentinel nasa baba ah. Sentinel lang. 3, 2, ayun na, ready. 1, up yung show. Sige, ubus nyo. O, tara, balik. Naku, nakapatay pa. Tara, C5 ulit. Balik. Balik dito sa C5. Ayan, galing ulit sa baba, pre. O, galing baba, ready. 1, 1, 1, 1, 1. May galing pa doon sa bypass, ha? Sa payat na Sige, daan. ubusin nyo. Ubusin nyo, babayin nyo na, babayin nyo. Pasok blue, mga namatay. Survive siya. Wala ka resort. Pasok blue. Patay nga itong Scarlet, pre. Uy, saan mo si Bossmin? Diyan, sabay bangin, pre. Nag-hold. Mo ba? Skin. Naresto ko si DC Poch. yata ako. Nadulas. Ha? DC ako. Na-DC ka nga. Wala ka sa akin eh. Combos lang. Wala ka sa paningin ko. Hindi, skinita Sheesh. yun. Sa skinita ako na ano, naipit. 8, Kusa ka 7, 6, 5, Tower 4, 3, 2, 1, 1 up. Ida naman. Bak. Gilsa na ata. Tuwak. Aray ko. Galing pa Torre ah. Galing Torre oh. May Torre po oh. Patayin nyo. 1 up. Nakapapa. Tapos balik dito sa C5. Blue Bossmin ah. Okay. Balik lang. Kasama watch. Di ka mabala. Dito lang. Flash. Nandito yata sa ano? 3, 2, 1. Tara baba. Hydro, low hydro. Tingin nyo. Likod nyo, makakatangka tayo. Tara, likod daw. Likod. Ready. 1 up. 2 up. Tara, akit nga muna dito. Dito na lang. Compress. Check ko baba. Ini grabe yung ACC. Sa hydro nga tao. Check mo low hydro. Sige, wala rito boss. Wala. Di makita. Naglulog. Ito na, nasa mid. Si Pax lang to. Sa mid yata, may member sila sa mid. Compress. Ito na. 3, 2, 1. Tara baba. DC si Thanos. Tinanggap na lang. Ayun. So, ready. 1 up. Tara macro. Kunin nga yung mid muna. Priority to, pre. Nasa ano sila? TH. H. Oo. Okay. Dito na muna. Nahabol sila Troy. Macro ko na. Macro ko. Compress. 3, Nasa Luis. 2, 1. Tara push. Right, DB. Ito muna. Ready. 1 up. Patayin niya yan. Nook. Oy, pinuk. Tara macro. Pababa. Sige, boss. Ito na, kalaban. Ready. 1, 2, go. Akyat. Nasa C4. Pa-base. Ready. 11 right. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 4 up. Putang ina mag- Tara, balik. C4. Mga namatay. Pero sa watch pa. Tara, macro.
Macro, galaw. Sa ano, pabilis. Ito na, 3, 2, ano ito? May umabol, oh, yung true, oh. Wanap. Baka ayaw na nila ng Yamete, pre. Buo pa rin sila, eh. Tara, macro, balik dito. Nabantutan na. Hindi na sila Yamete. Thanos, pre, nagawan. Nabantutan Yung na Thanos, mga- pasal. Yung Thanos, pasali. Sino pa ipil niyo dyan? Try. Sino pil nyo? Sa tiba. Try. Sali mo, Congress. Nagtotore na lang si Pakap. Gago yun. Yung vapor. Congress lang. 3, 2, 1, tara baba. Si Reyna naman Sa to. gitna. Dalawa lang yan. Tangina tower na lang kalaban ni Pakap. Ayun o, nagtotore siya sa gitna. TH. Low hydro meron. Ay, Ready, Palikod sa 1, ikaw. up. Isa lang pala yun. si Troy. Aray ko, patay ka diha. Congress. Congress muna, Congress. Ay, tatabi. Congress. Wait lang. Wait natin yung iba. Congress, 3. 2, 1, drop energy, 2, drop mid. Pasok nyo nga mid. Mid. Nasa nok sila. Moon Okay. Tower. Push. Ano? G1. D1. Ready, 1, up. Pababa na. Dito lang, 3, 2, 1, trakyat. Dito na muna, dito lang. Kalma lang. 3. Ayun na, 3, 2, 1, drop push na. Sige na, tornado na yan, par. Sige, laban nyo. Sige, akyat. Pasok blue, mga namatay. Pasok blue. Congress nandito. Ay, gago na. Congress. Wag daw yan, Seiji. Nagwag na nga eh. Sino ba yan? Yung Seiji na Archer. Hindi, gago. Wala namang guild yung si na Archer. Ayun o, meron nga. Ito, dito namatay dito. Meron ba? Hindi, focus mo yun. 3, 2, 1, tara baba. Saan nagpa-clashing yan? Ito na, dito, Low macro. hydro meron na. Low hydro. Patay niya. Hanap. Naka-BA siya, tanga. Ito, macro. Halo, Alec. Halo. Inang nimble. Pa-TH. Push. TH, ready. 1, 2, go. Ito, taxi. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Mabuti ako. Patay ako. Pag Napansin ko na yung gift. Ito na, likod pa galing. Aray ko. Pasok red. Oh, dito lang. Meron pa, ito yata to. Dito lang. Dito lang. Gago. Halip ka lang. Compress lang. 8, 7, left and right na. 6, Ay, nag-green na. 5, 4, Kabiyera, 3. Kalat nyo. 2, 1, up. Yung Zane pa, likod nyo Zane. At saka Kobe. Oh, tara, balik. Dito lang. Sino mo lang? Ano, nawawala yung B1, no? Parang dito ka. Pinapak. 8, Green. 7, kalat, 6, 5, 4, kalat, 3, 2, 1, up. Tuki ng ina mo. Sige, laban nyo.
Compress lang. Multi grill. Compress. Eight, Puma- 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 up. 2 up. Bobby. Green. Dito lang. 8, 7, 6, 5, kalat, 4, 3, 2, 1, 1 up. Oo, tama. Buk. Dapat di ka huminga battery. Dito lang. Oo, galing red natin, pre. Galing red. Pababa rito ah. Ay, wala. Ang kalat yan. Gago. Tangin mo, patay si battery. Low HD ah. Compress, macro ko ko. Compress. Galing Three. natin tuloy. 2, 1, tara macro. Ito na. DB, galing DB. Okay, left and right. Ready, 1 up, 2 up, 3 up. Okay, ubus nyo. Ubus pa. Compress, tara, balik. Compress, pareso ng tropa. Tara, macro ko dito kayo. Ito, Ikaw, wala. pa. Helmet Pa. ko. Okay, ready, 1 up, 2 up. Tara, balik. Pumasok blue. Blue ko, compress muna. Pasok red par. Compress. Wait ang par. Yung tropa namatay. Okay. Pasok muna red. Compress. Pa-image nga ako nun, boy. Yung cavalier. Compress yung boot pala. Compress muna. Compress. Okay na? Para image nga yung boot par. Compress nga muna par. Pa-image ng boot. Pasabi, meron na. Meron na, wala pa. 3, 2, 1, tara macro. Gitna. QC ata. Gago, QC. Klaseng QC. Tara macro. Bypass tayo. 3, 2, 1, tara kaya. Boss kain. Try this. Ready. 1, 1 up. Tungangi. 2 up. 3 up. Congress. Dito lang. Ay, na. Senti, ah. Nasaan? Nasaan senti? Kailan baba? Sige, baba yun. Patay niyo. Pero sa gitna, ah. 3, 2, 1, tara macro na. Macro. Tara, pasok. Ready. 1, 1 up. Hitable na par. Hitable na par. Sige, pasok blue mga namatay. Kasya pa.
Sige, ubus nyo pa. Ayan pa, may one party pa. Galing C5. Galing C5. Patayin nyo. Blue, 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 blue. Balik nyo na blue, C4. Balik na C4 par, mapa. Mapa nyo sa party nyo. Maka na. Likod, 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 likod. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Pasok kayo C5 par. Huwag kayo magkumpulan. 2, 1. Ready. 1. Up. Tangina, nagkumpulan kayo lahat dyan ng putix. 1. Up. Gagi na compress pata. Oo, nag-up ako. Okay. Ayan na. Tara, macro lang. Dito, oy. Tama na yan. Tangina yung nabol. Sige, Ready habol. na ako yan. Try. Patay. Nakuha pa ni Yuji. Nakakobra yung kabal yun. Good. Patay niyo yan. Tara, balik dito. Tropa na yan si Mang Ben. Pes yung pre. Ako na. 8, 7, 6, 5, Target 4, na. 3, 2, 1. 1 up. 2 up. Okay, laban nyo, laban nyo, laban nyo. Left and right. Left and right, left and right yung wawa. Walang Okay, boss emission. Kyle. Boss me. Patayin mo, boss Kyle. Hindi pa tayo naman. Gago na, ka pala ka. Dito Sa lang, tower pasok meron ng pa. C5. Kaya ko pa yung si Boss Min. Sa may tower. Wala na, patay na yan. Dito lang. Galing ako sa patay. Progress na. Nagpagpag ka na ba? Ay, Poch, ang tagal mag-drop po. Ang pasig ni Ray, gumagana na. Progress lang. Low 2 hydro. minutes na lang ah. Low hydro pa sa baba. 3, 2, 1, tara, baba. Akit na. Baba na, baba na, baba na. Ready, 1 up. Baba na, baba na, baba na, baba na, baba na, baba na. Tapos balik blue, mga namatay. Blue, 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 balik blue. Dito lang, makro lang, dito lang. Pumasok ka, ICC. Okay, compress lang. Ito, galing baba. Wag na, wag na, wag na, wag na. Okay, dito lang. Galing baba ah. Galing baba daw. 3, 2, baba. Sige, baba. 1 up. Top 1 na tayo na ito, te. Tara, balik sa taas. Ay, gago, meron pa. Try pa. Putang ina, pinapatay pa tayo ng isang tao, pre. Tapos likod pa, likod pa, likod pa, likod pa, likod pa. Sa may tore banda. Ito, sa may tore, sa may tore, sa may tore. Ready, 1 up. Aso. Namatay ka, Wala Lex. chat par. Kawawa. Putang ina, namatay pa. Lex, ako tayo, Lex. Ka. Tangina. Ikaw, Arisa. Pasok blue. Hindi ako nung namatay, gago. Ano ko lahat. 8, C5 na, 7, 6, 5, 4. Kalat kayo, huwag kayo dyan sa road. 3, 2, 1. Up. Pasok blue, mga namatay. Gagi. Meron pa sa tower ah. Tore pa daw. Reso tao. Ito pa, galing C6. Nakapag-reso. Sige, abulin nyo. Sige lang. Balik, pag naubos. Reso ka. Wala next. na. Hindi. 7, Tower lang ako eh. Baliw. 5, 4, kala, 3. Dito bula yung iba. 1. Tangina mo yan. Ano na, slow ako. TJ no. Banan mo sa tiba.
Heal kita. Saan yan, red? Blue. Hmm. Okay, 72% tower ah. Report kita. 8, 7, 6. Yung XI, pa BA. Yung IBEA, pa BA. Yung WOWA, pa BA. Sabi, ang Two. Ay, Sai. yan eh. Nag-push na. 1, up. Hitable na, par. Alam mo na, tornado tayong lahat. Tama. Congress. Galing Torre. Patayin nyo. Nagkakonti dito, Sen. Gago si Access pa pala. Dito naman ng image pre. Okay, Congress. Macro. Laban mo yan. Heal kita. Walang sumisilip. Walang sumisilip sa top ah. Ang hirap naman kasi. Cavalier na yung Cavalier lang. 7, 6, 5, 4, kala, 3, Taban. 2, 1, up. Taban Westbed. Okay, heal kita. Op! Ah, di kaya. Eh, dyan din ako namatay kanina sa kanto eh. Laban lang. Wala, hindi doon sa sakre ah. Na-shot sa kanal. Hindi kasi nasa sakre doon eh. Pag nasa Kanto. punto ako. Patay. Nalubog ako sa kanal eh. Hindi Oh. abot. Mag-gilis. Okay. Hindi abot. Grabe Eight. yung hapon ko niya. 7, 6, 5, 4, 3, pabay na ito, 2, yung Zane, 2, 1, 1, Naman. Putang ina mo si Pretty Kim. Kinumbo ko. In-type. destroy. Ay, naka-off ka nga pala. In-type. Lagi talaga. Dito na lang sa kanal. Eh putang ina, sa red pa ako pumasok. Diablo. Ang inang sita, tinamanan ako ah. Hindi ah. Yagin na ubo ko. Boss, 6 minutes na lang boss ah. 8, Gaya ako bantay sa baba. 7, 6, 5, Medal secured. 4, 3, 2, 1, 1, up. May ngino. Marasi 5. Okay na boss. Yes, you have 7, 6, Tagal nyo nga yes, you. 5, 4, 3, Ilang pa meron, ha? 2, 1, kalat, 1, up. Ano ba na-cancel ako? Shan, sakre mo. Nice one. Wag ka magre-reso sa akin. Lex? Ito na. Totore, pre, ah. Wala pa. Wala. Wala pa? Eh, Pre, sa'yo, may So, nagkakatuloy QC, yan, ah. QC, 3, 2, 1, tara, QC na, ready, 1, up. 2, up. Sige, labas yun na. Bagana. Aroy, na DC. Hello? Hindi. Rinig ka boss. Rinig ako? makarinig ka. Rinig ka rin ka. Oh, Nawala ka sa mapa, boss. 5 minutes Busy pa, 5 minutes. Ba't ganun? Yung Yamete bumubuelo. Ngayon, Oh. hindi mo nag-hit. Okay. Hindi, Eh. umalis. 6. Wala ka ng ticket, boss. Okay.
4. Ay, oo nga, no? Expired yung ticket mo, bibili ka bago. Uy, gitna na. Grabe. Hitable na, 1. Hitable na par. Tang ina mo. Palinis lang, boss. Doble Grabe. gastos. Yung WA, yung WA, pre. Gago, Rajax pa. Wait, Grabe yun. labasin yung circle, pre. Palinis ang circle. Sino ba tinatamaan dito sa mga to? Lahat, miss ah. Ay, sisi pa. Mabalik na C4, pre. Yung ICC, par, buhay pa. Di ba nakikita yan? Dati ba kayong duling? Yun naman yung ICC. Eh. Putang ina. Kami na, Compress mo Ah. Sige, meron pa. Bakit ako bigla ko yun? Por, sundan nyo, par. Nagtatower yung dalawang OIP ah. Wala. Maraming 1. Hitable na, par. Palinis na lang. May nagtutuloy dalawa, pre. Puking na, Wala. pagkanyan. Wala. Pinatay na ni Ken. Wala na ticket. Puta yun na, ayusin lang nila. Minutes. Compress mo na. Wait na. Nawalan nga ng ticket. Diablo. Ano na, Oh, dito lang, pre. Wala pa naman nagtutuloy. Eh, titingin kami dito. Sige lang. Oh, pre, ayusin nyo pagbabantay nyo dyan, pre. Puking ina nyo, ha. 8. 7. 6. 5. Ayoko dyan sa may 4, C4 muna. 3. 2. Hitable na, par. Papatay na kayo. Ginawa mo mga Saan si papatay Boss ko. sa daan. Palabang ano pala dyan. Paparty nga ako, coach. C4. Puparty si Trisha, par. Bilisan mo. Par. Importante yan. Coach, macro. Nandito ako sa macro, coach. Sabihin niya yung gatot ha. Ano, palabang pa sila, pre. Basta mo sa idan niya. Tara, compress. Dala ko, ya. Baba na guys. Compress. 3, 2, 1, tara, tambayan. Secure na, Baba. secure na. Ito na kayo. Pasok ka ng ano, Blue Aidan. Nandito ako. Nantay kita. Hindi, na ito na. Na-image ko Ano sila pala, dito. gago. Dito ha. Sa Nantay USG, USG. Sila Troy. 3, 2, 1, tara, OSD. Ayun na, nandito na. Ay, puta na. Sige nga. Saka. Gawin niyo pa yung medal ko, ha. Pukin, inubo si boss ka eh. Uy, huwag kayong mag-tori dyan. Tara, dito lang tambayan. Huwag kayo tori dyan. Alis kayo dyan. 2 minutes. Naksis, tara na. Hindi importante yung kalaban ngayon. Ang importante ngayon yung tore. Sa Facebook bro sa Idan. Dalaw-dalaw kayo, boss, ha. Huwag kayo papadisi, boss. Expired na ticket nyo. Hindi, wala naman ata DC dito, di ba? O, meron ba? Meron. Pag-IFK ka dito, ya. DC dito. Ah, ganun. Oh. Mas mabilis nga rito eh kaysa RBB. Bawal dito, di gumalaw. 5 seconds lang dito. Galaw-galaw lahat, oh. Tangin, aktibo. Bawal magkamot ng bayag ha. Kalawain nyo muna. Di ba ano lalagkit? Pipili lalagkit yung keyboard o yung mouse. Baka nasa likod dyan. Tinamboy yung tao. Lumikot lahat oh. Ano ba yung mga gago? Nasa market na. Market na. Nope, compress muna tayo. Para sigurado para. Kahit segundo na lang yun. Oh. Wala bang ano yan? Walang medal yan? Pag wala sila nakukuha. Certificate, meron. Inalis Uy, yung na muro rin naman na. ng times 2 mo. Tuloy na, bilhin ko na yan. Yan sila. Ano? 16M na yan yun, te. Hanggang 17. O sige, pwede na kayo mag-tori. Kasi nga tori. Atin ba yan? Oh, nasa base na lang sila. Ito nga, silip-silipin ko lang yan. Dito ako sa low hydro para sigurado. Yeah, bitin. Sa base na. Wala naman makakabasag sa atin. Sige, tori pa. Isa pa. Hindi na naman din. Ay, hindi kita sino nakakalasit na. Ano may sumisilip-silip pa dito si Panilax, ha? Okay, 5 seconds. Wala, hindi makukuha. Thermal, 3. 3 na lang sila nag-tower. Nice one! Selling times 2? Top 1 siya? Sino? Tutorial lang ata kasi talaga. No? Lang yan. Tori lang yan.